Jangan ragu berahlus sunnah wal jamaah. Sekali lagi, jangan ragu berahlus sunnah wal jamaah. Tata cara sholat atau tradisi keagamaan sehari-hari, udah ikut ahlus sunnah wal jamaah. Raison dalil enggak masalah. Takoni wong ndi dalile? Takono Yai Hamzawi, menawis beres. Lek takon aku ngawur. Pokok inti dalile, takon Yai Hamzawi, Rois Suriah PCNU Kota Malang. Tapi enggak apa-apa. Perhatikan satu, yang biasa kami sampaikan, Ar-Rasailus Salafiyah, karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, halaman 46. Dia mengutip hadis Iqra'u ala mautakum Yasin. Orang-orang yang sudah mati di antara kamu, bacakan surat Yasin. Beliau memberikan taklik, tanggapan, bi isnadin sahih, wa isnaduhu sahih. Sanad riwayat hadis Yasin ini sahih. Padahal si Asy-Syaukani kalau pahamnya sebetulnya Salafi Wahabi. Tapi Wahabi insaf. Sehingga karena dia Wahabi insaf, kalau sahih ya sahih. Kalau dhaif ya dhaif objektif ya. Lalu di Bulughul Maram sama. Riwayat Imam Hakim dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Halaman 107. Iqra'u ala mautakum Yasin. Orang-orang yang sudah mati di antara kamu, bacakan surat Yasin. Lalu di Jami' Shaghir juz 2, halaman 178. Riwayat Baihaqi dinyatakan sahih juga oleh Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih faqra'uha inda mautakum. Pesera orang yang baca surat Yasin ikhlas karena Allah. Makkah itu apa? Barang siapa membaca Yasin ikhlas karena Allah, maka seluruh dosanya diampuni. Karenanya maka bacakan surat Yasin di samping mayitmu. Bapak isaman sedo, Ibu isaman sedo, wis mari disolati beres. Tapi enggak segera bisa diberangkatkan ke kuburan lantaran duduk durung selesai. Ya apa mosok ndowe? Timbang nunggu ndowe wacana surat Yasin. Hadisnya sahih. Ini bagi yang punya kebiasaan baca surat Yasin untuk mayit, dalilnya ini. Hadirin rahimakumullah, bagi yang terbiasa baca Al-Qur'an di kuburan, baca Alif Lam Mim, baca yang lain-lain di kuburan, maka perhatikan dalil berikut ini. Imam Tabrani juz 19 halaman 221. Ya bunayya idza ana mitu fa'alhidni. Wahai anakku, jika aku nanti mati, bikinkan liang lahat. Fa idza wada'tani fi lahdi faqul. Jika Anda meletakkan jasadku ke liang lahat, ucapkan bismillah wa ala millati. Halo? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Summa sunna alayya turaba sannan. Lalu timbun atas diriku tanah pelan-pelan, mendahulukan tanah yang lembut. Ngebruk mayit yo aja prongkalan watu mok dhisikne ngawur ae. Mayite bundas kabeh. Didhisikne tanah sing lembut. Selesai pemakaman, summa qra'in daroksi bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Lalu bacakan di dekat kepalaku, berarti maisan yang utara, ya. Dekat kepala kidul apa lor? Ora tau ngubur mayit teman. Lor dah. Bacakan kawitane surat Baqarah Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Wa khatimatiha, dan akhir surat Baqarah apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu bla 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 ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir. Nah, itu sunnah, dalilnya itu. Bisanadin hasan, sanadnya hasan. Kalau ingin nambah istighfar, hadisnya ada di Bulughul Maram, riwayat Abu Dawud, yang ditarjih Muhammadiyah
halaman 234 dijadikan dalil oleh Muhammadiyah mensunatkan mendoakan mayit, mensunatkan bacakan istighfar untuk mayit usai pemakaman. Di tarjih Muhammadiyah halaman tersebut difatwakan idza faraghtum min dafnihi fad'u wastaghfiru lahu was'alu lahu tasbit. Jika kalian telah selesai ngubur mayit, ojo langsung mulai ngawur ae. Dongakno dhisik mayit iku. Wacakno istighfar mayit. Ini perintah tarjih Muhammadiyah. Dan mintakan tasbit, ketenangan, keteguhan hati saat mayit menghadapi malaikat mungkar nakir. Fatwa ini oleh Muhammadiyah didasarkan pada hadis yang ada di Bulughul Maram riwayat Imam Abu Dawud. Lama faragha min dafni waqafa alaih, ketika Nabi usai memakamkan mayit, Nabi tetap di situ berhenti sejenak. Waqala, Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum, was'alu lahu tasbit, fa innahu al-ana yus'al. Temanmu yang baru dikubur ini, wacano istighfar. Dan mintakan tasbit, keteguhan. Sebentar lagi bakal diuji skripsi. Kok skripsi ngawur ya? Sebentar lagi bakal diuji, ditatangi malaikat mungkar nakir. Yang kebiasaan baca itu doa setelah pemakaman, monggo. Itu dalilnya, itu fatwanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baca alif lam mim, dilanjut baca lillahi mafiz, sama itu dalil. Kalau pengen sampai khatam mas, tambah jos. Dalilnya ada di kitab Ar-Ruh, karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi, halaman 11. Kanu idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabrih yaqra'una indahul Qur'an. Adalah para sahabat muridnya Kanjeng Nabi. Mon bade kancanah kok ngene mana? Kalau ada temannya yang meninggal, mereka bergantian membacakan Quran untuk temannya itu di makamnya sampai selesai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikut riwayat Imam Bukhari dalam kitab At-Tarikh, juz 1 halaman 183. Juz 1 halaman 18, halo? Juz 1 halaman 183. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'ad bin Mu'ad hina tuwfiya. Fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma suwiya alaihi qabruh. Falamma suwiya alaihi qabruh. Sabbah alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasabbahna ma'hu tawilan. Summa kabbara alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakabbarna ma'hu tawilan. Faqulna ya Rasulullah, lima sabbahta wa kabbarta alaihi? Qala lamma tadayaqa alil qabru, lamma tadayaqa alaihil qabru, sabbahtu wa kabbartu alaihi, fafarrajallahu anhu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat suatu saat bersama Rasul takziah ke rumahnya Sa'ad bin Mu'ad pas wafat. Nabi mengimami sholat jenazahnya. Selesai pemakaman, Nabi bacakan di atas makam. Nabi bacakan di atas makam. Bacakan apa? Tasbih panjang. Sahabat pun ikut. Bacakan takbir panjang. Sahabat juga ikut. Setelah ditanya sahabat, ternyata faedahnya untuk melonggarkan, menjembarkan. Apa menjembarkan? Pokoknya ngono guys. Karena mayit itu terhimpit tanah makam. Nabi kasihan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang doyan mangan boleh makan-makan, masak-masak di rumah duka. Yang doyan mangan, sehingga doyan yondang mulio. Dalil bagi yang doyan mangan, apa doyan mangan? Pokoknya ngono iki wis. Seneng deer pun. Iki kemawae deer pun. Nang diae mangan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5417. Kanan Aisyah radhiyallahu anha idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalikan nisa' summa tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat bi burmatin min talbinah fatubikhat summa suni'at harid wa subbatit talbinatu alaih faqalat ya ma'saran nisa' qulna. Sampun apa? Oh,
Wes sampai ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau minta ke belakang sebentar, sekitar 5 sampai 10 menit. Eman-eman kalau enggak kita gunakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukhari nomor 5417. Ingat-ingat. Ingat Ki? Apa? Ma Ebu 417. Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat dapat musibah, keluarganya wafat. Banyak sekali ibu-ibu kumpul takziah. Setelah mayat dikubur, ibu-ibu yang takziah pada bubar pulang. Saat itulah yang nggak pulang tinggal sanak famili, tetangga, teman-teman nggak pulang. Aisyah perintahkan pembantunya masak talbinah, direbus sampai mendidih. Talbinah itu kurma direndam di susu, lalu direbus sampai umub, sampai mendidih. Terus disuruh bikin bubur sarit. Setelah bubur sarit jadi, itu dituangi, disoi, dicampur dengan talbinah tadi. Selesai, Aisyah dawuh kepada tamu-tamu, ya ma'syarun nisa qulna. Wahai sekalian ibu-ibu, tamu-tamu, silahkan didahar. Sungguh aku mendengar Rasul bersabda, at-talbinah mujimmatun li fu'atil marid. Daharan seperti ini Arab menyebutnya talbinah, kalau di Malang menyebutnya tumpeng pungkur, kalau di Blitar menyebutnya bujeng ungkur-ungkur, kalau di bahasa Inggrisannya menyebutnya rassolan. Istilah bahasa Inggris kasar, rassolan. Membuat hidangan makan di rumah duka setelah mayit dikubur. Itu kata Nabi, mujimmatun li fu'atil marid. Bisa membuat lega, tenang hati orang yang habis dapat musib. Cek enggak depresi, cek enggak stres, cek enggak sawanen dulu. Tiga ini jenang abang. Itu kebiasaan kalau di rumah duka ada masak-masak, merujuk pada itu. Perkara ada riwayat di Jarir bin Abdillah al-Bajali, riwayat Imam Ahmad yang mengatakan melarang masak-masak makan di rumah duka. Hadis itu riwayat Imam Ahmad bin Hambal dengan redaksi kunna narol ijtima ila ahlil mayyit wa san'ata ta'am minan niyahah. Kami para sahabat memandang, menilai acara kumpul makan-makan, bikin makan di rumah duka itu tradisi jahiliyah. Ini riwayat Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad sendiri mengomentari hadis ini, wa qala Imam Ahmad an hadzal hadisu la aslalahu. Hadis atau riwayat yang melarang makan-makan di rumah duka, hadis ini enggak ada dasarnya. Sehingga bisa disebut hadis aspal. Dikira asli tapi palsu. Keterangan tentang ucapan Imam Ahmad ini ada di syarahnya Bulughul Maram juz 1 halaman 42 karangan Imam At-Tarifi. Jadi sekali lagi, mari kita tetap ikut ulama-ulama min ahli sunnah wal jamaah agar dalam berislam tetap sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, karena kita mengikuti ulama. Yang ulama itu memang mewarisi ilmu-ilmunya Kanjeng Nabi. Kalau enggak mewarisi ilmunya Nabi, enggak bisa disebut ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Cekap semanten, mugi-mugi enten manfaate. Merdeka. Maneh. Merdeka. Kurang pisan. Merdeka. Santri nderek kiai. Kurang kompak. Santri nderek kiai. Nderek kiai sampai mati. Temenan tak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.